And what message thank you? যতন লামসগো খাপানি তাখোতাই বুকুকচং जों ताबुक बासाजाक 23 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सि धनपुर जे बुमुं ताबुक sak जरातै धनपुर नि मिनिं कक साला थाके रांसाक रिसाक बाय कुपलुं आवली ओ बुमुं खोनामानि बायनो ताइ काइसा खातुतुं ताइ सिनियाकरै जे जरा काइसा अर स्वर्णजुग बलाय थांजाक आबुनि यागुलो ताबुक आबुनि यागुलो न रुफाई हे काइबा हिरा जुग आबो चलि तंगो ताइ आछे दिन अबो चलिनो तंगो ओ जरावो जों मीडिया टीम दादाक सिदा कक सालायनाय बाय इलेक्शन ओ जरावो चंफिरमुं ओङै तंमानि जे काइनि कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङो 23 नम्बर धनपुर बालायखे क्रिटिकल तामनि हिनबा जरा काइसा मुख्यमंत्री मानिक सरकार ओ कन्स्टिट्युएन्सि कप्लायङै 25 बছর मुख्यमंत्री चामानि जागा ओ जागा बाय बाक्सानो ताबुक बातायि 2018 नि चंबारिओ बीजेपी कप्लाय ओंफानो याकारि रने नांखा तामङै क्वेश्चन तिनिनि जतने कतरकोक लगियो जों कक सालायनाय बीजेपी पार्टी नि अरव इनचार्ज मानजाक आनि गानावो तंगो सिनिमुं तिनिनि पानन ताइसा सराय सराय करवानो तिनिनि बिसिङो एंकार तंगो आं समीर तायान लगियो तंगो I'm Milton. Tinini anchor oroni the ground report media oroni bisintication the proper ground otamung mitong bom haike oroni the situation tini already 31st August ngitongo tai bisi din deglia oroni election ngai by election o daga sing bom haike oroni the situation cholitong abno sing wrongly disai tubuna bagai tini boroni biskang sing tuwi phunungna bagai sing oro tini pherejak सिरिमुंनि बिसिङो आनि याक्सिबो खागो तंगो बालायखे कचाम सिरिजाक त्रिपुरा हास्तेवो लुकु चुबा चुनि सिमि चेङै लुकु नि काहाम वान सुंनानि बिसिङो बरम गुनां ताखुगो करा बिचिं देबरमा सार नरो लामसगो नों खनाका अर 11 नम्बर बुट दशरथ तिला दशरथ नगर दशरथ बारी अब एडिसी विलेज बो आरनिनो आ बुटनि इनचार्ज बीजेपी नि लामसगो सारनो तिनि पान्डाव लामसगो मीडिया टीम न ताई जतो नाइ तंगनाय हास्टेनि आनि तिप्रसा लोकरत्न आन लगियो तंगो बादशल्य नुआटिया बरम गुनां बरनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाइजाक लामसगो नरबो खुलुमखात जतननु आं जिल्ला प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चानि जत नाइ तंगनाय लोकरनो आनि खाबाय याच अपॉर्चुनिटी नरनो याफना थाङै दङ चिन लगियो तंखो ताखुमिलटन बरनि सिरिमुं yang tongo ani yaksigla bukhat oroni जनजाति मोर्चा नेंगै प्रदेश नि सेक्रेटारि सिनि जय बहादुर रुपिनी ताई yang tongo sini MDC sini भूमिकानंद रियां bobo sumbe baksaro asujak ini ni sini je ground report osen tamo khnai manai bom khanibo BJP ningi borni bom hai sil cholitong abarono sing tini ora luku bustango जों फुंना बागै नं बुस्तांगो आखुलायजा इनचार्ज दोनो पुयानि सुंमुं कतर मा सुंमुं जे जागाव 2018 वो बीजेपी आईपीएफ टी सरकार फाइप्रुओ बो और वो तामसनाय बीजेपी आफ्रु जे बाबे बरगन खातुंमानि रुइ नरक अर प्रचार खालायका जे 25 बছর चाइतमनो सख्रायनानि बागै नरक कम परिश्रम खालियाना फियाबा बेले वानवा शिक्षाकक 2023 अरनि खातुंजाक लुकुरक kaisa puitu naragei kaisa bekhawo chongei borni imangno nuhu horei bodromani borong rajik protima bhumigno borogno bono nori taisa tabuk chong paribo nor piritongo chungno bododei tamongei tamo ferni karno tak norok lukorongno kok piritongne nangphika nor keplaingai taisa keplaingna wansugui tong हामबाय तिनिबो धनपुर बाय इलेक्शन तै नरक जे चिनि रिएक्शन नाना फाइमानि बागै एक्चुअली धनपुर 93 निसिमि 98 जरा ओ जागानि समर चौधरी पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए ताई 2 नम्बर मंत्री स्वराष्ट्र मंत्री ठीक आबुनि परे 2000 तामनाय 98 निसिमि के मानिक सरकार और बासाखा कंटिन्यू 20 इयर्स ओ जागाव मुख्यमंत्री किन्तु फियाबा और फाइ जि आंगुरि नैमाने ओ जागाव गोबांमा बुरा बुरि जिरक बातामाया खौनै सोंनो साफायो फियाबा जों सोङै नायखा ओ जागाव बरनि सुदु बुटार लिसिमि बुटार आइडि कार्ड सिमि दङ बरनि एसटी करै बरनि आधार करै बरनि
তামনে PRTC করে কারণ বুড়া বাতা মানা থাঙ্গাং কাঙ্কাই বনি আধার কার্ড নাঙ্গো বনি রেশন কার্ড নাঙ্গো বনি তামনাই মৌলিক মানে যাতা ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাব যাতা সিটিজেন যে কাগজপত্র তংনা নাং মানে আবু পর্যন্ত সরই কালাংলিয়া ফিয়াবা সারা ত্রিপুরা গুড়ি ওই বরক দাবি খালাইকা লাস্ট যাতা 2018 ও যে তামনাই ও রাজ্যংকা স্বর্ণ যুগ হনাই বা যে রাংচাকনি যাতা মল চলি দङ হনাই কিন্তু ফিয়াবা মানিক সরকারনি খুদ জায়গাও जों মানফাইকা PRTC করে রেশন কার্ড করে আধার কার্ড করে একমাত্র ভোটার কার্ড চিমি দङ তাওনি গাঙ্গাই বুট নানানে বাগৈ ভোটার আইডি চিমি সোনামাই রেছিও রেশন কার্ড হইতে শুরু করে PRTC তাবু বকরে নরক তাইবো গুড়ি নাই যেমন তাবু গ্রাম যেরে দশরথ বাড়িনি কাইসা অংশ আয়াং যাতা তামুং কামাই তাগিসা থাঙ্গাই আজ গানাও হাইছে এঙ্কা অবহাই এই অবস্থা হয়েছে এঙ্কা একচুয়ালি স্বর্ণ যুগ হনাই যেটা সামান্য ইয়াগুলো খুদ বনি নিজিনি কেন্দ্র আছে তাম নাই আবো তামো যুগখনে হিনছি নাই ত্রিপুরা বাকি কমনানি যুগ সানামাই কালাঙি থাকা 20 বছর মানিক সরকার আবুনি বাকি আজ যে 20 বছর নিয়ে আবুনো ত্রিপুরা সরক যে বা ডিপ্রাই মানে শুধু ত্রিপুরাসায়া ও জায়গাও জাতি জনজাতি নেই যেটা বঞ্চিত খাই যে বান্ধি বুঝিমি নাই থাকমানে আবুনার প্রতিবাদ খাই सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आइडियोलॉजी न तुई न 2018 प्रचार खालामनानै यागुलो जे अ जागानि जेता लुकुरक बुतारक बरक बीजेपी न बुट देखा 19,134 जना आबो हाइके मानिनो चिनि प्रतिमा दी पास खालाइके हेंगा ताबुक आजाराव CPM मानखा 15,641 हेंगा ত্রিপুরা মথামানকে 8,750 এই হলো 18 নি পিকচার এঙ্কে তাবুক নি পিকচার এঙ্কে মহাই ও জায়গা 19,134 টন দङ नोंगो 23 नि कक साइ दङ 23 नि कक मेन इलेक्शन नि कक साइ दङ गावनि बागै चिनि सरकार दङ এবং তাবুক যে 15,641 आरो नि बिसिङाव जों BJP खालायनाय रक नक नायाव जों BJP खालायनाय रक बाता नायाव ओ जे 15,641 दै 8,750 जना बरकना जों आ फेसिलिटी सोखा आवनि बागै 8,000 नि থেকে अ जागाव माइनास जोङै फायनाय ताम जों বিশ্বাস खायो অন্তত 8,000 হয়তো 750 जना CPM खालायमानो बा आबो CPM ব্যাকগ্রাউন্ডनि बररक तामै अ जागा 750 60,000 जों बुट मानाय हिंगांकाय BJP नो पास खालायनानै बागै टिप्रामा थारक अ जागाव बरंनि कैंडिडेट दलिया এবং কনস্টিটিউশনাল সলিউশনের বাগৈ বুট জাংনে অ জায়গা কোনো করে আর বাগা কনস্টিটিউশনাল সলিউশনের বাগৈ একমাত্র তামনাই বুট জাংনাই গাঙ্গাঙ্কাই বসগাংনি অ বাই ইলেকশন পদ্মবু বারসিমিনো দङ গেনি মতে কে কপ্লাইংনাই অরব বিজেপি নি বিজেপি অকক সানানাই মানি নং কপ্লাই অকক সানানাই মানিয়া नोंथांगो साखाबले जे नक रनाय रक बुट देखांखे त पाइखे आसक सबले खानागार दे बुट देखान नक मानाय रक बलते बुट देखान पाइखे अलरेडी पास जोंखा ओके पास आंनि बागै नरनो इनभाइट खालायनाय आं हामबाय नरनो इनभाइट खालायनाय आं 8 तारिखआव नरक फासंगाय फाइ बिजय मिছিল खायनाय बागै हामबाय आनि सुमुं दंमानि सारि थानिव बबो किसा फेरि थांगा तामंगै प्रतिमा भूमिक न लुकरक आसक विशेष खाइ बुट माने लब तामंगै रिजाइन देखा जे करे लुकरक ताबुक बाक्सा खा थैजाक बाक्सा के जे बुजिनै बुजिखा बुजिया रखे अनजागां दखा हा अब तो नों थाइङो सुमन सालिया के सागरा दे एक्चुअली अबंखा महाय चिनि प्रतिमा दिंखा ब केन्द्रनि मन्त्री आबुनि बागै ब जे तामनाय जों नाङो चिनि त्रिपुरानि रिप्रेजेन्टेटिभ केन्द्र खरकसा मन्त्री आबुनि बागै पार्टी सिद्धान्त नामानि बागैनो प्रतिमा दिनो रिक्वेस्ट खायमानि बिसिंतै खालायै बन आ जागाव हायना हाय आगिन जागान नाराखा आबुनि बागै रुइना राखा बन बरम रुइना राखा आबुनि सगां वान सुक जागलिया ना आबुनि सगां का बीजेपी हाय पार्टी तो वान सुया सामं तांमानिया वान सुगुइ बा बिविनो बिभाग न खालायो वान सुगुइ बा बिविनो बिभाग न खालायो उलक खालायमानि ब वान सुगुइ बा बिजाक न हामबाय गाय फादि जों आ कमनो तो तिनि जों खनाय नाखा ओंखाय फादि जों तेबो बुजिना लायनाय तिनि अर आसकसा जे स्वर्ण जुग हनै जे जों सालाय दंमानि बा जेता कसाकनि आमालो स्वर्ण जुग जेता हनै फायमानि आबुनि यागुलो न तेवै चाइन हाय हीरा जुग हनिबो हनजाखा ना जेफ्रो जोंनि अनरेबल एक्स सीएम जे बिप्लब देव जेफ्रो तंफ्रु आफ्रो हीरा जुग हनै हनजाखा हंगाकाय हीरा जुगबो आबो हायकेनो
কিন্তু যে kesak namal jebabe depriving khak kabang borok sing mia motamuti o elakawo boxonogar sorry Dhanpur area o motamuti gurikha gangkai ang obono singnamu sungo tabusuk jora je hira jogni hini hanjakmani jagao busuk jora tikhe development to bujakha hira jugni mane o je sorno jugni pore je hira jug transition je jaga angkha a jagao busu jora tike development to bujakha salaimung to bujakha borong bisingo sing kisa mia bo sini ground report sing to bukha abo ang sing nene musum sini MDC sarno chini channel no jeng kobuk channel khene ron thungne ron joton hambai chini tini biskango sungmari chini 5 tarik by election saimano nor bujotto abon bagino rok bu tini ko kam sungnan bag chung chono phaikha kau khaise chini election by 2018 ni pore wo 2018 chin protima didi bachakha aro kaplayung khauroni Dhanpur ni CPM prathi এরপরে 2023 chung chini protima didi teisa bachakha bo paikha এরপরে পার্টি নির্দেশ বরিজেন মারিখা আউন বাগৈ তাবুক নাইদি নরক chung সাইমানো কেন্দি MLA কুরিখা ডেভেলপমেন্ট বাহাই খং নাই আউবো chung চিনা নামনাই হাইফানো চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি chung সামাতো সবকা সাথ সবকা বিকাশ MLA কুরি ফানো যে মামান তুই chung খাইলেও কারণ চিনি ব্লক চেয়ারম্যান দঙ্গো যেহেতু লামা নর লামা বেড়ে নাইদি যেহেতু লামা রিমান দঙ্গো কিছু কিছু লামা রিমেয়া দঙ্গো তাবো রিমেয়া খো chung যেহেতু MLA কুরির প্রপোজাল ইনাই কুরি আউন বাগৈ চিনি সমস্যা দঙ্গা চিনি তুই যেহেতু মিনি ডিপটেল থেকে টিপটেল চিনি রিমানি চিনি অলরেডি চিনি চেয়ারম্যান অলরেডি সাপ দঙ্গো আউবো chung খাই দঙ্গো আগামী দিনও chung যদি প্রার্থী চিনি ওরানি প্রার্থীনো chung কপ্লাইকে খ্রিমাং থাকায় chung তৈরিনানি ব্যবস্থা খাইনাই চি লুকুনি বাগৈ লামা হিংনানি বাগৈ ব্যবস্থা খাইনাই কারেন্ট মুসুংনাম বাগৈ ব্যবস্থা খাইনাই chung চেষ্টা খাইনাই আবন বাগৈ thaising chini servicing mo sai thanga oro kabang bororno tabuk teisa hin hai BJP no kaplai khaina bagai buskango sikangi phenai tai aba haikeno o je nok man nai ro borobo BJP no teisa board phinai jara actually BJP ni engi board ya tongnai ro phano oro phaiphinai phai teisa hinai borno board tui kaplai khaine ni sai tongmani mia sing je jago nukha ground report jeta sing thangai guri naile mani aro jagao kabangma jagao tabuk phano sing je nubi phemani aro silent voters kasak rongni bo tongkhu hanibo borni kabangma kok samani tongo borni khulogui bor kok saimani phano borok abo haikeno saoje sing to buino bo neta singno logirnai bo neta singno tuiduli chapnai bo neta singno sini manthaino rnai bornon sing buskango te jain hai tubu phinai hani samani abar nonor bom haike wansu নারী লুকুরবু সাইমানো যে 2023 যেহেতু প্রার্থীনি ত্রিপুরা মথানি প্রার্থী দङ CPM ni dङ কংগ্রেস ni dङ এবং BJP ni dङ na ত্রিপুরা মথানি প্রার্থী অর আরে 2023 ni সিকাংসাও তাবুক 2023 বাই ইলেকশন যেহেতু CPM কংগ্রেস ni বকুরই ত্রিপুরা মথা বকুরই শুধু CPM বাই BJP লুকুরং সাইমানো যে ডেভেলপমেন্ট খাইনানি উন্নতি খাইনানি বাগে একমাত্র উপায় BJP খাইনানি কারণ ওর দুই বাই ইলেকশন যদি চেম ফাফানো সরকার দङ না এসে কাংকে সিমে লুকুর আর বাগৈ চিনি জোর বেড়াই দङ না চিনি কিছু আঞ্চলিক পার্টির বেড়াই দङ ওর প্রচার খাই দङ BJP নো বুথ তারিদি অবতা খাইদি হিংসাই দङ কিন্তু ওরনি জনসাধারণ অলরেডি সাইমাংখা যে ওর চুং কুপ্লাই খাইমায়া খাই চিনি তৈনি বাগৈ চুং প্রপোজাল সমরনি নাই চিনি MLA সিকুরি চুং সানান সিকুরি লামা সিকুরি সমরনি নাই লামা হিংনানি বাগৈ প্রপোজাল সমরনি নাই সবনি সাইন বে চুং চলে নাই বড় অলরেডি সাইমান দংখা আইন বাগৈ মিয়া নরক ফাইলিয়ানা চিনি ওর জনসভা গাইসাউংখা জনজাতি এরিয়া ও ফাইকা জরা সুপাই মালিয়া ওর উংখা নুক খনা গেদানি যে বাই খেউংখা আন বাগৈ বরক নি নিউজ মিয়া ত্রিপুরা মথানি কিছু চিনি বরক চিনি জুনো হামজাগৈ ডেভেলপমেন্ট উন্নতিনি বাগৈ হিনমানি বাগৈ ইয়াপে বাক্সা হিনাম বাগৈ বরক জয়েন খাইগা চিনি পাতিও বরনি ন খরাম বন খানা চিনি অর তাবুক চং জনসাধারণনি চং বেরেখা অততি 19 তারিখ সিমি তিনি 31 তারিখ পর্যন্ত চং বেরে লেখা যত জায়গা চিনি একটা মানে জনসাধারণনি রিপোর্ট বরক সাও ডেভেলপমেন্ট উন্নতি বাগৈ একমাত্র উপায় BJP সরকার চম্বু রিলাই সিনাই হি বরক সামান্ত Angkai pari singte bo khnai nai leni sini anchor sobino singte si yapir pinai
Oke, hambai MDC sir je answer mani bisingtei motamoti nor guri naikha lukorok ro ronai hini saka kaham kok darano kisa to masnai bru jeto local nung je kamini phayo o kamini mungtamo ani kami khe uttor toibandal এটি সিভিলিস सबका साथ सबका विकास शब्द तो যত জায়গা চলে যাক নং কামিও বাহাই सबका साथ सबका विकास होनो दं जों आरो साइमान सबका साथ सबका विकास जेतु चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि नेतृत्वजों जेहेतु सामं ताङै दं जों आरो सबका साथ सबका विकासनि माध्यमे जुदि सामं ताङि हांकांके जों अ धनपुर विधानसभा एरियाव चिनि एमएलए करि तारपरेबो जों चिनि शुधु आनि जे मोहनबुक ब्लकनि एरियाव प्राय 4000 नि साका जों नगरु जुदि जों विधानसभानि भोटनि निरिखे जुदि नायनो हिंकांके जों 4000 फानो भोट माया मोहनबुक ब्लकनि अंदर हिंके जों साबनो नगरुबा जों सीपीएम नो रो कांग्रेस नो रो त्रिपुरा मथानो रो जतनो रो जों 100% बरकनो जों जे कुरुइ बनि थानि जों पुसकनानि चेष्टा खायो जों आरो केउ न कुनु किछु कचा कसम कुफुर अबहायके जों कुनु आलादा भाबे खायो नगरमानि बिनिमया कुन तामो साइगो बरंनो जों तामो प्रमेश्र किसा सिगां चिनि एमडीसी दा भूमिका साका जे जों साइमानखा जे मियानि जे प्रोग्रामाव गुबुन पार्टीनि फाइने रगनि बसकांगो निचय नुखाना जे रिपोर्टार बानि जे अलरेडी ताबुक যারা বিরোধী খাই দंनाय যে গত 2018 नि পরে বা 2023 বিধানসভাनि सिगां যারা বিরোধী খাই দंनाय ताबुक 23 नि उपनिर्वाचन যারা फाइने अंशग्रहण खायनाय बरक निजे साइमानखा जे जों विगत आंचलिक दल न जों बोद्रि फाइका अ मोहनबुक ब्लकनि आन्दार जारा तिप्रासा दंनाय किन्तु ताबुक साबनो बरक जलिने आंचलिक दल थांका हांके बरक सीपीएम न जले वइने हिंके सीपीएम न जलि थांका हांके ताबुक बरक नुखातामो जे बरकनि ऊपर लेभेलनि निर्देश कुनु कुरै किन्तु बरक ग्राउन्ड रो फाइनाय बरक सीपीएम न बोद्रि हिनैने स्राय स्रायके सावि दंखा हिंके हांके पाब्लिक बुझि थांका जे सीपीएम दीर्घदिन रुगैनाय चिनि बरक न सामं ताङै जानो गोनां सुजुग गैया बिभिन्न मिसिल मिटिं अबहायके खालायदों सालसा सुलसु सामं तांखायपानो बरंनि थानि पार्टीनि कालेक्शन माने सीपीएम नो चाजागले नरो चाजाखा तावदर डेभलपमेन्ट नं थानिउ आसाय दं बरक अबहायके आसायनाय बरक चिनि थानि गोबां जयनिं खायदों बुटनाय अबहाय हामबाय सार थासिगो साका जे नग रमानि सिमिन अबसि कामो 4000 अ 4000 भोटार फायगाके पाइ थांनाय नग रुई बुट माननाय आबो कुनु कन्फार्म दा एक्चुअली बुट नि बागै बरंना नगरिया कारण अलरेडी बरक मेन इलेक्शन तिप्रा माथानो बुट दखा सीपीएम नो बुट दखा नाय खाता रैनाय क्या ना आबोंका बुट दनाय रंनि बेपार से आं आबो साइतमो जों बरकनि बुटना आसा खलायै जों बरक नगरिया बेलाय हामबायसो अबो नां आन्सार नाय दं माने चिनि जेता नगर माने काके जेता चिनि प्रधानमंत्री नि जेता मतो बा बजे स्लोगान सबका साथ सबका विकास आबोनो नासिरि से संरो तामनि हिनमाले बरकनो जों हामजागो बरकनि हामक्राय नायो ओके मन्त्री अक्रानि कगनो आंनाय मन्त्री बखरक भारतनि बिनि कगनो आसक साहरमायाको आबो सालायना दाखे नेशनल लेभेलनि टक सुंना नांनाय जोंगोबो ताबो अरनि सालाय दङ मन्त्री अक्रा मानिक साहानि कगले सालाय मानानो मन्त्री अक्रा मानिक साहा बा मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव कायसा कक सामा दङ मुइतो दंना 2046 तामो 2046 तामो 2046 नि बिसिं त्रिपुरानो आधुनिक तामो त्रिपुरा मॉडल त्रिपुरा डिजिटल त्रिपुरा सामनाय बले एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा ताबो सामनाय टारगेट देखा आं गसिका ओंनाय यस 2046 बिसिङो ओंनाय त्रिपुरा मॉडल बाट 25 बছর सीपीआईएम सरकारनो हुंका 25 बছर कोनो खाया नरक अथच 25 बছर इसलाय गोबां जराना हारि साइतंखा 2018 सरकार फाइमानि 46 नि बिसि माइनास खाजि 18 2046 बिसिं 18 माइनास खायखांखाय प्राय आरो 30 बছর कातै सांगै दङ आबसक जरा तामुङै सानका जे जागा नरक 25 बছर सीपीआईएम नो साइ दङ नरक कोनो खालिया ना एक्चुअली समीर बाबू 30 बছरनि आ क्वेश्चन तो 30 बছरनि परेशन नं खलायदे दिनि याद कारण तामनि लाबो कक सौ माने बागै ताबो खनागरा दे त्रिपुराव 35 बছर सीपीएम रक बसक नगरिक लांका बर 10,000 फन देख लांग मालिया किन्तु ओ 5टा बছर
চিনি বুকাবো রেখা প্রায় তিনি বেলাই নক মাংনাই খাদো তিনি বেলাই নক মাংনাই আঙর কিসম মা কেবেক সিদা সরি স্যার নক সাবনো রজাক বিগ্রা নক তাংমাইয়া কাজै दो त्रिपुराव साकबाय थुंबाय बासारना बागै गोबां चेष्टा खालायखा सरकार आ जागा चेष्टा खालायसे ओंखांखे बनि जे नक तांमांफोर जों डेभलपमेन्ट खालामनाय नों सरकार नक रैमा तंमाने अब डेभलपमेन्ट जाबले चुगियानो से नरक रैमा तंखौ बर निजिनि याखौ बासानाखौ तो बर निजि नक तांनाय आजिनाय आफोर डेभलपमेन्ट अब तो डेभलपमेन्ट याखौ सरकार ताम खालाय ताই আবো বাদে নি নাবো নেন সানকাকে দুইটা ক্যাটাগরি আবো বাদে এক ক্যাটাগরি নক বাদে বি ক্যাটাগরি যেমন রম সিদাং চাকরি খালাयो आं চাকরি খালায় আন নক বাগে তাंनाय যেমনই গো তলা বিল্ডিং আইন সাকাও দোতলা তাंनानै আও কাইছে ফাউন্ডেশন আবকে যারা ইনকাম বা যে ইনকাম বরনি যে আজি মানাই রং যে তাবক ত্রিপুরাও যে নক রজাংনাই রং হাंकाके নক কरै বরকানে তামনাই টংজাংনাই জায়গা করে এই আবো হাই বড় রং সরো হাंके 35 বছর আয়াং 30 বছর কংগ্রেস আবনি পরে 65 বছরনি পরে বিশেষ খালাই আবো চিনি বড় রক না হয়েছে আজ বেশি সংখ্যায় যে নকরি রক চিনি তিপ্রাসা আং আনসারনাই মা হাंकाय আশা খায় নক তিপ্রাসা হিসাবে নক বাদে অন্য ডেভেলপমেন্ট কক সাদি মা কক নক বাদে অন্য কারণ নক যে বর্ণ রজাগ বড় তুবি গ্রা নো বর্ণ আবর হাंकाय বড় কিসাসা অন্য সাউতা মানসি নাই কিন্তু বাই থাইয়া কই বাসাখা অকং নাংনাই মাস নং তাবো নাংনাই দি সিপিএম রক 25 বছর তিনটা একালয়ব মডেল স্কুল খাইকে হ্যাঁ তাবক বিজেপি রক 5 বছর 18টা খাইকে ও মডেল স্কুল ও এরিয়া দুইটা কনস্টিটিউয়েন্সি করে গলাই তাবক যে বাই ইলেকশন ও জায়গা কাছে প্রপোজাল জাক তং অলরেডি কনস্ট্রাকশন চলিত ও লুকুরংনি বাগি ও জায়গা লুকুরংনি বাগি আপ কাছে নরক অফার ওকে তাবুক ও খেবো নরক তো যে তামসারাই গংমা হামক্রাই কক সাকা নরক হীরা যুগ সরযুগলাই হীরা যুগ তুংখা তামো কক সাউই লুকুরং তাবুক উই দং হীরা যুগনি পরে তামো কক সাউই দং লুকুরং খা সতনি দং বুদ রালাইনা বাগै আপনি পরে হাঁকে নরক যাওয়া হয়েছে যখন ডেভেলপমেন্ট না আবার তামো যোগর নাই নরক সাংবাদিক রকছে আজ যুগ নরকছে কারিসিদি আপনি বাকি নরক আং রিকুয়েস্ট খাইনামো जों যে তাবুক जों বিজেপি সরকার ডেভেলপমেন্ট খাইমানি পরে আবো নরক সাংবাদিক রক ঠিক খাইছিদি আবার তামো যোগখनै जों আবনো ফাললাইনাই আপনি বাকি নিন থানিও তাই নরক টিম আং রিকুয়েস্ট খাইও হামবাই আনি यांगो सुमुं पाइखा एंगो पाइखा फाइदिंखाय जों पाइथाक बखाक थांलाय दङ ताई पाइथाक बखाक जों सिनि यां लोकल निबो ताई खर्चा एक्चुअली जनजाति अकोनि जनजाति मोर्चानि बेन थानियो आं किसिसा सिनि सोंमुं अबनो जे जनजाति मोर्चानि ngै निनि अ एरियानि बागै निनि बम हाई वान सुमुं दं अ एरियायाव बम हाई डेभलपमेन्ट टुगुनानि वान सुगुइ दं बा नरक बम हाई प्लेनिं नन थानियो खालायजा दं आबनो किसिसा खानारि माखाखै चिनी बेलेके हामबाय मिडिया रक आसरं चिनी तो जनजातिनि बागै तो अरनि बागै एक्चुअली 25 बছর अन कुनु से डेभलप निया जे नाइने माने लामा होइते हंको नायो जों आं तो करमसारिन फाइका करमसारिन फाइ अर जे प्रचार फाइका जे तिनि बाय जों 10-15 तिनि तका अर नाइने फे माने टोटली अ जागाव दै बंदाल जागाव कुनु डेभलपमेन्ट खाइजा साम खाइजा नाव नाव नुक मांखाना तबो अर जेबे डेभलपमेन्ट खाइजा गया অথচ গানা গানি নেই অন্য জায়গা ডেভেলপমেন্ট খাইছা অর রগ এং রগ ও কয়েকটা জায়গা जों অনেক জায়গাও জনসম্পর্ক খাইকা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট নুকিয়া তবে খাই जों জনসম্পর্ক খাইতানি जों সাইমাंखा পাবলিক রং খন্তনা তিন লোক রংনি আरो जों नुखा जों ताइ बुजंना नांलिया जों सिजा बाइखाय जों रखाना तामो खलायखांखाय ओ एरियायाव ताव जेतु नर प्रजेक्ट खाइदङबा नर पाब्लिक रंनि थाइनो तामो खलायखांखाय अ एरियायाव नर डेभलपमेन्ट तुबिमान अतैबो आबो बम हाइवान सुनो ताम खाइमा और जेहेतु शिक्षा तो मोटामुटी आस्ते आस्ते चिन्ति प्रसार उनफाइका ताइबो शिक्षानि दरकार आमि बागै हयतो जों और चिनि अफिस कासारि तुबियामान अफिस कासारि तो फाइनाय आव तो मन्त्री लेभेल बेपार काल मिया काइसा चिनि मन्त्री काइसा आंखौ खाइका और रेस्ट हाउस पर्यन्त करि आगे खाइलांलिया किन रेस्ट हाउस काइसा मिया चिनि मन्त्री शुक्लाचरण नातिया जी ब अलरेडी खाइका जेबायबो और डेभलपमेन्ट खाइनो चेष्टा खाइ बाजार हाति बनाइदि नों बाजार हाति एकदम लामानो हयते नों 25 बছর কোনো তাস খাই जायगा आबो नर बम हाइ रक जों नायनाय जों जुदि जोंनि एमएलए जुदि अरनो हयते एमएलए जुदि गाहाम खाइगोन थांखाय प्रपोजल गाहाम रुवै गाहाम जनजातिनि लामा दै राव हामख्राय
যে কোনো বিভিন্ন যদি প্রপোজাল থাকাंखाय आं হয়তো কিন্তু ডেভেলপমেন্ট নানি কিছা সময়লে নাংনাই সময়লে মারে নাই জন যাদের ওয়াইসা বাইতো যত তামসিংকামো আলাদিন হাইতো গংলাক আস্তে আস্তে না ডেভেলপমেন্ট বাকি আমার তিন ঠিক আছে বেলেগে হামবাই ফাইদিংকে তিনি নিচিনি ককলাম পান্ডা जों তাই বেশি দেগলাইলিয়া जों বন থানিও কিছু মেসেজ খানালায়नो স্যার জনা তো 5 তারিখ সেপ্টেম্বর ও আমসানি লুকুরকনি বাগে জেসিক ইম্পর্টেন্ট বিজেপি স্টেট পার্টি সেন্ট্রাল পার্টিন বাগে তাইবো ইম্পর্টেন্ট সো তামো কক কচানে ও লুকুরকনো যেতিখিনো র বুড নাই বর তামি বুড নাই নরনো आङो दनपुरनि जत लुकुरकनो बिसेसकै आंनि ककबरक सानाय आंनि तिप्रासा लुकुरकनो अबनो कबंनानि मुसङो जे जों अशोक बसर जों डिप्राइभ खालायजागै फायखा एक्चुअली जों ताबो त्रिपुरा लेण्ड ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड मा सानमानि इंखा ओ सिपिएम सरकारनि जानोथ' बिसि मा सानखा कारण कंग्रेसनि आमालंखा जों थाबलं हा थाबलं जिमिसे जगै मा जाओ हाँ गोदाउन सबाई माइरं मा जाखा किन्तु ओ सिपिएम 35 बसरं हांखा तिप्रासानि यारुंनो सेस खालायरि रेखा हसे सेस खालायगा माने तिप्रासानो एकदम दं संनानै लामा बखाक थांखा आवनि बागै तिप्रासारो आलादा राज्य ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड होनै मा सानलायखा आवनि बागै आं जतन थानि कबगना मुसुङो हसे ओ जे परिवेशनो चेंज खालायै जों तिप्रासारो चिने हाव जों तामनाय बरकनि आसाय बरक हायके जों दङै थांनानै बागै एबं भारतनि खरकजा नागरिक हिसाबै जों नागरिकतानि अधिकार नावै जों अ जागा नायथके थांनानै बागैनो एबं अ दनपुरनो ताइबो डेभलप खालायनानै बागै दनपुरनो ताइबो डेभलप खालायनानै बागै जत लुकुरकनो नांकयनाय एबं एकमात्र डेभलपमेन्टनि सिम्बल अ जागाव काइसान दङ पद्मबुबार ता काइसा दङ दं संजागनाय सिम्बल जे तिप्रासारनो यां माने तामना यारुं तानसनाय आबुंखा चेख्राबाय आतुरानि सिम्बल आवनि बागै जरिसे चेख्राबाय आतुरा रखांगांगांखाय जों हर बाख्लाय माहायख्लायनाय एबं 35 बसराव जे त्रिपुरा ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड सानदोमानि आप सानदोमानि परिवेश ताइबो थाङै आ ग्रेटार सुदुसे सिना हामातै फायगलाक आबहाय परिवेश सनामनानि बुंसंखांगांखाय हयतो बाक्सा बरदक चेख्राबाय आतुरा बुदनाय आवनि बागैनो आबहायके आं कबंगानि मुसुङो आबहायके थैनानि बखाक बा हर बाख्लायनानि बखाक नरक एबं हर बाख्लायनानि जेता परिवेशनो तुबनानि बागै नरक चेख्राबाय आतुरा बुत्तारदै कारण जों दं सख्लायजाका जों यारुं तान सोजाका जों कमना नायखा सिपिएमनो बुदमानि बागै आवनि बागै चिनि जेता नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टार बसुंनो हामजागौ बसुंनो खायरक जागौ आवनि बागै जों जे 50 बसरावमै कक बरकनो जे सानै फाइले माने एच सिदुल दानानि बागै आबो जोंनो तिनि एच सिदुल दायाफोनो एच सिदुलनि सिमिलार खालायै जोंनो तिनि रोखा कक बरकनो कायसा सीबीएसईओ साबजेक्ट खालाय आवनि बागै सीबीएसई का ऑल ओवर इंडिया जे कोनो टीपीएससी फेस तिनि आईएएस आईपीएस जे तामनाय परिखांगांखाय बरकमान कंट्रोल खायो आवनि बागै आ जागा जों कायसा ऑप्शन माननाय आवनि बागै आबो इक्विवेलेंस टू एच सिदुल दाजाकमा सों नोंखा किन्तु जों सानाय रगबो सुजुग मानखा एबं जों अनेक किछु चिरि खगै फालेगा तावबो चिरि खगै दंखो आवनि बागै तामनाय तिप्रासारनो हामजाकमानि बागै तिप्रासारनो खायरकमानि बागै तिप्रासारनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दोनानि बागै जोंनि बरम गोनां प्राइम मिनिस्टार ताइ होम मिनिस्टार रेडी दङ आवनि बागै नरक जतन सायमानो बिसेसकै इन्टेलेक्चुअल तिप्रासारक 1 तारिख आगस्ट 1.5 घंटा कक साका 13 जना एमएलए ताइ ईएम एमडीसी रक बाय যদি সে আরো পজিটিভ ডিসকাশন করি গাঙ্গাঙ্কাই 1.5 ঘন্টা কোনো সময় কোনো কক সাগলা খামো এবং আর 1.5 ঘন্টা কক সাউ হনে সানাই গাঙ্কে চিনি বরম গনাং অনিমেষ বাবু এলওপি আউন বাগা আবু পরিবেশ কাহাম আউন বাগা আ পরিবেশ নো কন্টিনিউ নারাগৈ বরক বাহাইনো যেটা তামনাই পজিটিভ এনভাইরনমেন্ট যেমন ক্লোজার ক্লুসেস আ পরিবেশ নো তুমনানি বাগৈ आं बरं थानिबो रिक्वेस्ट खायनाय बरं थानिबो रिक्वेस्ट खानाय जेमन बरक विरोधी जुट होनाय जे ताबो क जागा प्रचार खायदों माने आबुना बरक रसायना खांगांके बेलाय हामनाय एबं बरंना आं कयो तिप्रासानि सार्थे तिप्रासा हामनानि सार्थे एबं तिप्रासानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बागै आं बरं थानि रिक्वेस्ट खायो महाराजानि थानिबो रिक्वेस्ट खायो एलओपीनि थानिबो रिक्वेस्ट खायो जत एमएलए ताइ लिडार तिप्रा मथानि लिडार रखनबो आं रिक्वेस्ट खायो आंबो खरकसा सालसा तिप्रा मथानि लिडार दं माने ताइ अदनपुनि बर रखनो बा बुता रखनो आं कयो एकमात्र तिप्रासारक हामजानानि बागै तिप्रासारक हामनानि बागै नरकनि कायसा चिन्हनो बुट दजांनाय दङ आ बुटंखा पद्मबुबार आवनि बागै फायदि जों त्रिपुरानो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खालायै ताइबो नायथका स्नामनानि बागै
সাইজঙ্গ যে চিনি তাকুক সমীর সংকা হীরা যুগনি পরে তামু যুগ নাই এবং আকাহাম বুমং যুগ লাইনানি বাগৈ ন বুট দনানি বাগ পদবুবার বুট দনানি বাগৈ আনি কয়মং হামবাই খুলুমবাই खे सारनि थानो पाइथाक नोंबो कम सम सासे सर दिनै मेसेज काइसर दि जे मेसेज लुकरंनि खावो गोसावै तंग्रगनाय जात आबुमां कक साइ तंनाय बार बार बंबो खावा आमाय कक हामबाय चिनि धनपुर एरियानि चिनि लुकुरंनो साना मुजुगो चिनि ऑल ओवरऑल चिनि डेवलपमेंट बागै चिनि बिजबिनो चंबुट मारिलेनाय कारण बिजबिर सामा दङ जों सामा दङ जे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सामा दङ जों आन बागै लुकुरंनो साना मजो जों तै काहाम तुनुंनान बागै लामा काहिना बागै कारें काहाम मुसुना बागै एकमात्र उपाय जों बिजबिनो बुट मारिलेनाय आन बागै लुकुरंनो काबुंमा खाय जों जेहेतु उन्नतिनि बागै जों साइ दङ जेहेतु जोंनो सुजुगरिदि जों बिसखाङाव जोंनि धनपुरनि बिधायक खाय रहना बागै पवित्र विधानसभा जों tlangoi जोंनि सानमुं साना बागै जों सानामुचु आन बागै जत लुकुरनो जों काबुमुं CPM नो 25 बोसोर जों नायखा CPM नो ताबुक जों नायना नाय जों खुंथाय बारा जों नुखा 2000 एडिसिव इलेक्शन भुगो जों खुंथाय बारानि एकटा सीट मालिया बर एडिसिव बु सेम 2023 बो कायसाबो सीट मालिया बर आन बागै चिनि खुंथाय बारानि बरग जत साइमांका CPM नि कैरेक्टर बाहायखेन तो आन बागै जों जाते अरन धनपुरनि लुकुरनो साना मजो जे बुट गोबां खे जों पाइरि मारनाय चिनि कैंडिडेट न आन बागै जत न आं काबुमुं तो खाबान जाते बखोक्सं तिनि कग्लाम नरक नि बिसिव सुंमुं तंखै तलाव सुंमुं खादि क्वेश्चन आफ्रुनो खादि नरक पुलेन सिमि पाइथाक जरा नायदि आबुनि यागुलो काहामा कायसा जे सुंमुं बाय नि बुमुं न नेतारक फनो मकल काय एएस बि सुंमुं बेलेखे खम आबुनि उत्तर बरक मास नामनाय बं बखाव ताम नि हबा ताबुक मीडिया नि जुग मीडिया रक सोंनानि बार जा तंगो नेतारक कक फिरंनानि दायित्व तंगो मीडिया रक लुकुरंनि कक सुङो लुकुरंनि कक द सानानि नेतारकनि दायित्व तंगो आ फाननो तिनो संविधाननि मौलिक अधिकारनो तुइ जों ताबो गणतन्त्रनि फोर्थ पिलारनि सुंमुं नरनि बागै दिनै अर खलबग्रासिनो बीजेपी रक बाय धनपुरनि बागै ताई सालबिसि क्रे कक पिनानि अर रगनो नर बुजिनारनि बरंनि बमहाय रुकुरगनो कक कसारि तंखा दिनै बागै आसं सिथं जों दिनै कक सालायका बरम गोनां सर बिसिं दे बर्मा ताई बरम गोनां सर MDC बरम गोनां रियां सर आइङो ताई तंगो और लोकेलनि आदं ताई yang बाहायनो BSC चेयरमैन सर जतना हामबाय सासनो हामबाय खुलुमबाय